Fala, galera, boa noite. Estamos ao vivo? Bora estudar? Para quem não sabe, sou o David, sou investidor de criptomoedas, vou aguardar aí um pouco o pessoal. Gurizada, eu vou ali botar o meu celular a carregar, tá? Já volto aqui, tá? Eu tava numa correria na rua, agora iniciei a live e me esqueci disso. Já vem! Voltando, galera, pegar uma água aqui, né? A gente começar a estudar. Boa noite. Quem puder compartilhar a live lá nos grupos, fico muito grato. Vamos esperar um pouquinho a galera entrar. Boa noite, Fábio. Boa noite, Bitman. Vamos estudar sobre o nosso projeto. Coisa boa, uma água. 7 pessoas online, vamos aguardar mais um pouquinho para a gente começar a estudar. Outro vídeo sobre recompra, saiu lá na gringa, tem gente que não gosta, mas igual eu trago para vocês. É o cenário que eu mais adoro, quero que aconteça, se vai acontecer, só Deus sabe. Boa noite, Cícero. Boa noite, Júnior, do Criptomoedas e Blockchain. Reforçando. Boa noite, Marcelo. Se inscreva, deixa o like. Isso vai fortalecer muito o canal dentro da plataforma do YouTube. Desculpa um pouco ofegante, eu fui correndo lá no quarto ligar o carregador, o celular estava quase morrendo. Às vezes eu recebo uma ligação da minha esposa, alguma emergência, eu tenho que estar com o celular carregado, né, galera? Hoje nós vamos estudar de novo questões de recompra, para te ver que tem um estudo baseado, se vai acontecer a gente nunca sabe, é o que eu mais queria, vai ter notícias, tá? Então vamos começar, 11 pessoas online, um tweet, uma notícia muito interessante e o vídeo, tá? Reforçando, se inscreva, deixa o like, tem a opção seja membro, tu vai estar apoiando muito o canal dentro da plataforma, a gente está aqui sempre na pegada de aprender um com os outros. Vamos para o tweet aí, gurizada, que é o seguinte... Primeiro tweet que eu achei interessante. Portanto, se você desbloquear o chat GPT e perguntar quando a data do tribunal terminará, a resposta será: caso Ripple versus SEC será resolvido dia 15 de março de 2023. Perguntando também quanto a XRP valerá em 2023, a inteligência responde que em 2023 pode chegar a $1.000 por token. Eu acredito que seja muito mais, mas vamos aguardar. O pessoal gosta de brincar com essas inteligências artificiais fazendo perguntas, né? Tá respondendo isso a inteligência artificial. Vamos aguardar, né? É uma hipótese. Muitas coisas ocorrendo. Só te liga. Boa noite, Josias. Boa noite, Paulino. É o que acreditamos, né, Paulino? É o que acreditamos, mas igual eu gosto de estudar recompra, tá? Tem gente que não acredita, mas é o que eu mais queria. Se liga nessa notícia aqui, gurizada. Perdão, Binance está bloqueando aí o saques, né? E olha o que eu achei. A notícia é antiga, foi de 2019, mas olha já naquela época o que estava se falando. Binance poderia estar processando transações ODL para Ripple. Segundo o texto aqui, tá? Lá fora saiu essa matéria. Entusiastas da criptomoeda XRP acreditam que a Binance pode
poderá em breve se tornar uma exchange sob liquidez da ODL. Usuários do Twitter afirmam que há evidências suficientes para afirmar a troca de criptomoedas e funcionar como uma plataforma ODL. Ripple e Binance poderiam assinar uma parceria? A Ripple e a Binance são empresas grandes reconhecidas no mercado de criptomoedas, embora ambas tenham negócios diferentes e ofereçam diversos serviços, elas podem se tornar empresas complementares. De fato, com usuários de criptomoedas, sugerem que a Binance assumirá o papel de exchange ODL e ajudará a Ripple a fornecer liquidez à solução ODL, que eles estão oferecendo atualmente, clientes em todo o mundo. Esses clientes geralmente são empresas financeiras que realizam transações em nome de usuários e clientes. O usuário do Twitter, Crypto Crusade X, disse que a evidência for real, isso iria dinamitar o volume, claramente. Mas para a Binance significa mais benefícios para a exchange. Ao mesmo tempo, o usuário afirma que o corredor russo foi aberto há alguns dias. Segundo o texto, há uma evidência de que a Binance assumirá o papel de exchange ODL. Vai dinamitar o volume, mas significa mais benefícios para a Binance. Bom trabalho. Que daí esse aqui seria o chinês, aquele, o CEO da Binance. O corredor está aberto. O corredor russo está aberto desde essa manhã. Daí, aqui é os tweets, as hashtags, que foi postado um tweet na época. Com o serviço da ODL, a Ripple ajudaria empresas financeiras a enviar e receber pagamentos além da fronteira. A criptomoeda XRP funciona como um ativo que fornece liquidez para as partes de transações. Aqui está explicando como funcionaria, tá? Imaginou a Ripple também fornecendo serviços para Binance, gurizada? Eu achei interessante a matéria. Nunca tinha pensado nessa possibilidade e resolvi compartilhar com vocês, tá? Se eles pegarem esse mercado aqui também, tamo grande. Bitman, tô dentro do busão assistindo a live. Tô lotado, mas vamos que vamos. É isso aí, cara. Bom retorno para casa, garanto que eu acho que está vindo do trabalho. Um bom descanso acompanhando o café. Eu tô avisando. Saiu uma notícia hoje que a programação preditiva de um desenho da Disney é sobre a adoção de XRP, XLM. Cara, não vi nada. Se confirmar, depois compartilha lá no grupo. Não sei se tu faz parte. O pessoal entrando aí na live. Valeu, Johnny. Alto CFC. Nazareno. Lumen. Lives Wade Ripple. Mandou fez uma parte do desenho da Disney. Isso seria um capítulo, um desenho? Será que tem no YouTube? Eu não sei se eu consigo copiar. Uma pena, de repente, se tivesse, a gente poderia assistir. XRP vai movimentar $1 quadrilhão por mês. Sim. Like 14 na pedra. Valeu. Gurizada, vamos pro o vídeo. Hoje o cafezinho vai ser rápido, tá? Achei essas notícias. E o título do vídeo seria esse vídeo de novo. A Molly está apresentando teorias, como eles estão calculando XRP. Tá? Isso é muito bom a gente aprender. Os cálculos, o que eles estão pensando, o que o ativo vai valer, como eles estão chegando nesse valor. Segundo a aula de hoje, também o vídeo da Molly, é o modelo de avaliação XRP, número 3, modelo de fluxo de pipeline de Bakkes, tá? Boa noite, André. Cara, antes de nós ir para o vídeo, vamos dar uma olhadinha de novo no Twitter, que às vezes o Twitter é questão de minutos, sai alguma novidade sobre o projeto. Vamos ver se tem alguma coisa, né? Antes de nós ir para a videoaula. Quem quiser me seguir, esse aqui é o meu tweet, David Viegas 063. Tem também o meu Instagram na descrição do vídeo. Ó, isso aqui de Montenegro, Black Shaw Capitalist falando. Vamos ver o que ele comentou aqui. A Ripple continua a se expandir apesar da crise financeira e econômica. Há uma razão para isso. Assim que a crise atingir as instituições financeiras, utilizam XRP para sua demanda, para trazer estabilidade aos mercados globais, tá? Esse foi um tweet do Black Shaw Capitalist. Muito bom também o vídeo. Ele é parceiro do Jimmy, tá? Dá mais uma guardadinha. O cara
da FTX com aquele presidente, não é o Bill Clinton, né? Jay Clinton. Isso aqui a gente já comentou. SEC, processo. Vamos ver aqui o Elon Musk conversou, tweetou. Um ponto, só um ponto, vai entender. Tá um rumorzinho aí da Ethereum, tá? SEC tá de olho aí. Começou de novo. Chat GPT. Não sabem quem são as baleias da Ethereum, mas de acordo com o Jim, as baleias da Ethereum são Charles Hoskinson, Elon Musk, Vladimir Putin, Vitalik Buterin, Joseph Lubin, Warren Buffett, Bill Gates e a família Rothschild e vários de vocês do Vale Silício. Eu, particularmente, não vejo vantagem nenhuma em Ethereum, né? Mas tem gente que investe. Ethereum já teve seu ápice. Está no momento agora da nossa queridinha explodir, né? Nossa XRP. Gráficos são muito duvidosos. Não acredito muito. Gurizada, a gente deu uma procurada aqui. Vamos para aula. Deixa eu ver aqui. Fred, torcendo para cair 0,30 para comparar um pouco mais. Mineiro na área. New Pixar Film Elemental é o nome. É um filme isso? Deixa eu ver se eu acho aqui, gurizada. Meu mouse às vezes dá umas bugadas violentas, cara. Não sei se é as pilhas. É que ele é a pilha, né? Pega quando quer. Aí, ó. Voltou. Deixa eu ver. New Pixar Film Elemental. New Pixar Film. Seria esse? Aparece um filme aí. Fica a critério aí, uma dica. Quem quiser ver, diz que fala da XRP. Vamos ver aqui. Aparece alguma coisa. Vídeos. Sei lá, galera. Ficou uma dica aí. Quem quiser ir lá assistir. Tá a dica aqui eu tô avisando. Que o filme fala sobre Ripple, da XRP. Mas vamos pro vídeo, galera. Vamos entender aqui esse cálculo da mole. Tudo ajeitado. Vamos botar a velocidade um pouco mais rápido. Bora pro vídeo play. Bakkes. He is working on our model valuation team and is here to present a model that he built to look at the price of XRP in a couple of different situations and scenarios. Welcome, Dion. How are you doing today? Hey, Molly, I'm doing great. Thanks for having me on the show. Yes, so excited for you to share what you've built. It blew us all away when you first showed it to us. So I know the broader community is going to be pretty excited. So before we get into the model that you built, can you just give us a quick recap on your background and why sort of building something like this was of interest to you? Yeah, so I'm a scientist. My background is in evolutionary biology and ecology and that kind of thing. I've been working in scientific research for like the last 6 years, publishing papers, and I obtained my PhD in 2021. So I love this kind of mathematical models, especially because there's a lot of commonalities between economics and ecology, actually. I mean, they share the same beginning of the word eco, which actually refers to, I think it's the Greek word for it's oikos, which refers to house or kind of like system. It's all about how things move and cycle through systems. So my mind is definitely getting that. I mean, I grew up in South Africa as well. So I grew up around nature, watching all these various processes flow in and out. A lot of ecology is really about how resources move. And that's kind of what the ledger is about too. So the second I discovered the XRP ledger a couple of years ago, I got this feeling, this sense that there's something very interesting here, and I just want to be able to understand it deeper. And I've been trying to think about how to conceptualize what flow means, what price means in this whole system. So that's really what attracted me to wanting to build something
to explain how the ledger works better. You then discovered that we were building some various forecast models for XRP, and did that sort of spark you to build your own? Ó, primeiro ponto. Tem gente que duvida de tudo isso aqui, né? Cara, só que eu vejo assim que eles estão estudando. Não é uma coisa à toa. Eles vêm com fatos. Se vai ocorrer, a gente não pode confirmar. Mas, cara, eles estudam a parada, eles estudam um ativo, eles chegam em cálculos e eles expõem. Como é que eu não vou comentar isso aqui com vocês, cara? Tem gente que nem o André acha impossível, muita gente não acredita. Mas, cara, eu vejo certo embaseamento nisso. São pessoas que estão estudando o ativo seriamente. Cara, eu foco em XRP. Moedas ISO são bons investimentos, mas, cara, eu sou que nem esses caras aqui, ó, eles levam a sério, não que os outros também não levam, mas eles vão a fundo no projeto, cara. Eu não consigo ver nenhum projeto com tanto potencial que nem essa parada aqui, cara. Vamos lá, vamos pro vídeo. Yes, no, actually, I mean, that's one of the, I'm really glad that you guys put together the valuation committee, because Montaram I've been thinking about how to value XRP with this whole ecological economics mindset. And I kind of got somewhere, and then I got kind of stuck. And then I started seeing, especially the interview that you did with Matt, when he said the word, or when he got to the idea that the pure straight value of a volume calculation would have to be a completely instantaneous, all of the money transferred once. That's really when the penny dropped. So yeah, I'm glad that you guys have been making this discussion public, because also without it, I wouldn't have anyone to present to. You know, you'd be surprised how to... Para quem não sabe, desculpa interromper, ele citou o Matt ali. Esse cidadão, ele trabalhou na Ripple um período. Ele não acredita na recompra, mas igual ele foi conversar com os caras. Ele expôs a opinião dele, ele não acredita, mas ele ouviu. Viu a diferença? Do que o cara que é cético e dizer, não vai acontecer, mas o cara mesmo, vamos dizer, tem essa crença, ele foi lá e foi conversar com a galera que acredita que vai. Cara, é uma possibilidade. Eu acho interessante estudar isso aqui. Eu acho assim que são coisas que a gente vai aprender ainda mais. Vai agregar teu conhecimento. Essa possível teoria, porque a Molly faz parte da Viral e está apresentando detalhadamente o porquê que eles acreditam nessa tal recompra. Tem baseamento. Então não é uma coisa que eu estou inventando. Eles comentam lá abertamente isso. Scientific content if you don't already have a following. All right, well, introduce us to the concept that you have put together. Where do we start? Yeah, so I'm gonna break it down into 3 parts: the analogy, which the model is based on, then sort of fundamental price calculation, and then how I apply that price calculation in like a prediction kind of scenario. So the fundamental analogy, I've jotted down these few points. The value that flows through the system, through the ledger crypto exchange system, is kind of like water. And obviously there's no accident. It's no accident that there's so much water symbolism around Ripple and all these kind of things. Because water is a universal solvent, right? So anything can dissolve in it. And in that way, it's similar to the ledger, the XRP ledger, because the XRP ledger can actually capture any asset, right? The payment rails in that system, the payment rails in the real world, are kind of analogous to the pipes, right? We always hear Ripple are replumbing the finance system and all these kinds of things. And then the amount... O reencanando que ele está falando seria os corredores formados. Por onde o dinheiro caminha. A Ripple está fazendo uma atualização, vamos dizer, atalhos. Ele cita a água, como a água faz um caminho. A Ripple está refazendo esse caminho de forma muito mais rápida e inteligente. Tá vendo o baseamento que o cara está trazendo? Eu achei bacana. Amount of piping that's available to, to move this water, that's kind of analogous to the XRP circulating supply. So this, leaving the escrow out of the question and just focusing on what's been released, which obviously includes actively trading and then holding XRP, right? And then this is where it really gets interesting for me. The diameter of the pipe is actually what the XRP price is. And now you've got to imagine that this pipe is made of some kind of special material that can elastically expand and contract to meet the water flow needs, or in this case, the volume needs, right, of the value and the XRP tokens that's being transferred through the network. So in that way, it's very much like a throughput by capacity kind of, where we're really focusing on active value
that is being transferred by active volume or active XRP tokens in the bridge currency scenario for that. But I think this model could also apply to many other kinds of crypto tokens. But obviously, it makes it especially applicable because the XRP ledger is really fast, So the two fundamental principles that go into the price calculation formula that I've derived is two very simple ideas. It's this idea of active versus inactive capital components. So we need to think about the correct quantities, because only the quantities that are being traded at any given instant are actually forcing that diameter to expand or contract, so essentially changing the price, right? And that's governed by classic supply-demand kind of scenarios. And then scaling, and then the second concept is to scale that whole interaction, that whole calculation down to a per instant moment. So I've used seconds in my case, but as long as you have same data for the same time period, so daily value traded over daily XP token volume, then the division calculation will reduce that quantity to an instantaneous value. But yeah, I've used seconds because I think seconds is very applicable to what the XRP ledger can do. And ultimately, in this somewhere between the flow rate and the diameter of the pipe, that's kind of what represents price. And you can see from this, from these two images that I've got, especially the image on the left, the active component of capital that trades versus the inactive component that just sits there, being held or whatever. It's actually, the active component is very, very small compared to the inactive component. I think it's possible that in the future we may see that active component in fact expand, and that touches on the whole idea of Jevons paradox, which is where you could have, you build something to optimize a system to make it cheaper to run, and then because it runs so quickly, people just use it exponentially, right? I really think that has applicability to what this technology is. So let's move on to some of the hardcore maths, right? Vai. Eu vou dar uma pausa aqui. O pessoal tá aqui, opa, superchat, vamos conversar sim. Os caras estudam, velho, a parada. Não que a gente não estude, mas eles exibem essa teoria. Ledson, obrigado pelo superchat. Vamos ver o que ele escreveu aqui. O Bank of America está fazendo um quiz para saber quem tem conta no banco. Perguntado sobre o dólar digital e o dinheiro do papel vai acabar. Se eu não me engano, o Ledson mora nos Estados Unidos. O Ledson mora nos Estados Unidos e ele está muito por dentro do projeto. E que bacana, ele está sempre participando do cafezinho. Cara, as coisas estão ocorrendo e eu acho muito bacana a teoria de recompra, porque eles estudam a fundo. Agora nós vamos ver o porquê dos cálculos dele, como é que ele chegou no cálculo. Isso é muito bacana, gurizada. Deixa eu ver aqui o pessoal. Outro chat do Ledson. Quem sabe existe algo da XRP em ação? Não entendi a pergunta, mas igual. Outro superchat. Deixa eu ver aqui. Valeu, Ledson. Mano, aqui na América está passando na TV praticamente todos os dias na TV América falando sobre blockchains, dizendo que o futuro chegou, está preparado para este ano. Ledson, olha que bacana. Tá vendo a parada acontecer, vamos dizer assim, no teu ambiente, cara. Aqui no Brasil tu não vê nada, cara. Tu não vê nada, velho. O pessoal que quer aprender, vem no YouTube. Vem aqui comigo, vai com o André, com o Wanderson, com a Jéssica, a galera aí que fala. Aí eles falam na TV, cara. A única coisa que tu viu foi o Lula falar da Argentina, que o Bolsonaro também ia fazer, cara. Cara, opinião minha, o índice de brasileiros milionários vai ser muito pouco. E os que forem milionários vão dar risada de tudo. Ficou atento aos fatos. Tá? Olha o que o Ledson tá falando, ele mora lá, e lá que tá rolando o processo. Passa na TV todo dia, cara. Tu vê algum banco, alguma coisa rolando na TV de blockchain? Até essa parada do Lula aí que falou, tu vê na internet, tu não vê nem na TV. Quando for dado o start no Brasil, os brasileiros vão ser pegos de surpresa como sempre, porque os caras querem assistir Big Brother e querem ver o jogo do Flamengo. Eu tô suspeito porque eu vi o jogo do Flamengo também. Eu assisti ontem, mas igual. Brasileiro, cara, tá sempre para trás, velho. Por isso que é complicado o Brasil. O Brasil, eu adoro o Brasil, cara. Deus o livre.
Se eu ficar milionário, eu pretendo ficar um tempo no Brasil, vou estudar as possibilidades, vou dar uma viajada no mundo para espairecer a cabeça, mas eu quero morar, eu amo Porto Alegre, eu amo Rio Grande do Sul. Só que, cara, ninguém vai saber de nada, velho. Eu comento com pessoas do meu convívio, os caras não acreditam, ficam falando piadinha, brincando, entendeu? Dizem brincando que torcem para mim ser rico. Cara, quando acontecer, eu só vou dizer, cara, eu te avisei. Então eu prefiro vir aqui com vocês no YouTube, 30 pessoas que acreditam e têm o mesmo pensamento que eu. Tá vendo uma pessoa lá de fora que fala, que passa na TV direto. E ninguém acredita, cara. Ninguém. É complicadíssimo. Imagina acordar e ver tua carteira XRP 1 milhão. Cara, prepara teu coração e fica quieto, vê se tu vai sair a falar para todo mundo ou tu vai ir de cara lá comprar uma Ferrari da banda no teu bairro aí. Aí vão perguntar, tu tá traficando, né? Tá fazendo alguma coisa, ô Daniel? É complicado, gurizada. Vocês têm que ter calma nessa hora. Quem não sabe, deixa eu ver aqui. David Schurz trabalha também para a Policing. Bacana, não sabia disso. Eu tenho um infográfico sobre a recompra do XRP pela Policing, uma empresa que o David Schurz trabalha. Também é a empresa por trás do Ethereum. E aí, para que tá vendo que aos poucos o pessoal vai achando informação? Tiago, boa noite, David. Que Deus te abençoe muito. Estamos juntos, XRP. Obrigado, irmão. Que Deus também te abençoe muito. Estamos juntos na caminhada. Depois que acontecer, vão dizer, tinhas razão. Cara, eu não quero nem... Não vou nem dar tempo para eles ficar falando tinha razão. Vou estar em outro lugar, dando risada. Depois eu apareço outra hora para trocar uma ideia com eles. Se aparecer. Eles que vão atrás no YouTube. Daniel deu risada. Paciência paga bem. Fato. Temos que ter um coração forte para aguentar a pancada. Cara, não é fácil ver. Vamos continuar lá no vídeo? Vamos ver os cálculos. O cara fez uma planilha, velho, falando dos cálculos. O cara veio preparado. So the bottom line is, we're looking at the overall calculation space that we're looking at is this value per volume calculation, right? And that's where initially I got the ideas from, just basic calculations of X amount of money divided by 50,000 circulated, 50 billion. Dividindo por 50 mil circulados, 50 bilhões. Vamos lá, desculpe. In principle, intuitively, that is correct. It's just that you need to apply corrections because that represents an upper limit, like a maximum potential. So we need to scale that down to a more realized as opposed to a potential value. So I got some data. I'll just show you the data sources just for now. There's an article from 2019 where Bloomberg estimated that there's about... E ele vem com embaseamento, cara. Tu vê que não é uma coisa, é chute. O cara estudou, velho. About $6 trillion FX traded per day. I'm just going to work with that value. Obviously, we don't know how much XRP they're really going to onboard. That's debatable, and it could be a slow ramping up process, but 6 trillion is a realistic estimate of what the world really does. And then for some other calculations, I got some data from CoinMarketCap from the 4th of February. Made sure to screenshot it because it's kind of difficult to find this stuff a few days down the line, exactly as it was in a particular instant. So if we take the 6.6 trillion traded 6,6 trilhões daily, diariamente. Divide that then by the amount of seconds per day, you get a value. De segundos por dia. Olha o cálculo do cara. Sabe, por segundos a XRP faz 1.500 transações por segundo, né? 76 million US dollars 76 milhões de dólares americanos. If you then do the same, looking at the volume of XRP, so looking at the amount of XRP tokens that was transferred in a day. O supply, ele já está envolvendo até o supply. It's about, what's that? 1.8 billion, right? 1,8 bilhão. Divide that by the amount of seconds in a day, and you get about 21,000 XRP traded per second. And you simply divide those two against one another, and you get down to a value of about $3,541, right? That will be the price. That is assuming that the amount of XRP traded stays the same. And that's one of the variables that could change, because as the price increases, people might sell, and then the supply would likely increase and ultimately dilute the amount of value being transferred by each individual token, therefore lowering the price. So I then used that basic idea to derive a formula, and I did a little bit of formula playing around with. I'm not going to go into super detail,
But essentially, I derived the formula in terms of the top here, the numerator is the value, and the denominator is this volume, is all the volume data. The X in this calculation refers to the total potential assets. The A is actually the ratio between the active to inactive components, right? So you calculate the ratio simply by taking, for example, up here, the FX traded daily divided by the total value on Earth, for argument. I've used 5 quadrillion as an example. That gives you a ratio. If you were to convert that to percent, it's about 13%. That's roughly how efficient today's markets are on a daily basis, right? So, cara, ele não veio para brincar, tá? Ele está explicando detalhadamente o cálculo dele. The reason I wanted to focus on the ratio calculation, you'll see for the prediction later, because that gives us a value that we can tweak. So, and then for the denominator of the formula, I've calculated the C, or I've taken C as the circulating supply. That represents the total amount of XRP released, not in escrow. Para quem adora supply, ele botou até o supply junto. Multiplied by, according to the same idea as the numerator, just a ratio for what's actually trading. So you calculate that by taking the amount of tokens traded on a daily basis, that 1.8 billion, divided by the total 2.03. And that ratio, once again, is just so we can create the active inactive quantities later. That's where the supply demand assumptions come in. Anyways, both of those are actually then divided by the time component. Now, in this example, I'm using the same amount of seconds. So actually the seconds would cancel out when you do the math. But the reason I've left that TA and TB in, the A obviously refers to the time period for the value being traded. The TB refers to the time period for the tokens, the things carrying the value being traded. I've just left this in because if they are different, you would need to scale them differently. So you can't, if you're using 24-hour data and 24-hour data, that's okay. But if you're using 24-hour data and you only have maybe... Ele calculou até os segundos e as horas do dia para as transações. Claro, porque o sistema vai funcionar todos os dias, 24 horas. Tem lógica. Quando a XRP migrar, os bancos usarem, ela vai funcionar todos os dias da semana, 24 horas do sistema. Ele calculou até isso. Como é que eu não vou dar um pouco de ouvido para esse cara? Tô vendo que o cara não é bobo, ele entende. O cara, pelo jeito, é matemático também. Tá? Ele está apresentando os porquês dos porquês que ele acha que vai dar o provável valor. Depois, se eu sumir daqui, vocês já sabem. Valeu, Let's. Boa parte daqui vai sumir. Luciano, boa noite, guerreiros. Boa noite. Todos nós conseguimos para os Estados Unidos. Quero ver o BTC passar. Coloquem isso na cabeça, vocês. XRP precisa de um alto valor para movimentar todo o dinheiro do mundo. Não pode ser volátil. Nem pode ser manipulado. Isso é fato. Mas vocês estão vendo aqui, cara. Ele está apresentando um cálculo detalhado. Muito bom vídeo, hein? 6 hours of data or 5 hours of data on the other side. You need to scale this differently. And having different T values in there allows you to do that. And so I wanted to then test, does this idea work? Because I'm a scientist, everything is about testing. Everything is about validating, ground truthing. So coin market cap, and I found, okay, there was about $700 million transferred over XRP from the 3rd to the 4th of February. All right, that's just 3 a 4 de fevereiro. If you look at coin market cap data and you go to the volume over 24 hours, that's the 700 million there, and underneath it is basically how many tokens carried that value also over a 24-hour period. So I simply did the same thing. I could have just divided the one straight to the other, but I decided to put in the seconds to really emphasize that the period is important. The time component for each side of this, for the numerator and for the denominator, are both important. And lo and behold, it correctly predicts what the price was on that day, 0.4096. It says 4092, but that's because we've got some rounding errors here and there, because that's pretty close. Due to the fact it's pretty close. It might be a bit more of a concern if you start scaling things up, so that would be something to test at higher values too. But I'm quite happy with that, and I'm pretty sure it's down to rounding errors, because when I've taken values directly from CoinMarketCap where the zeros are, where all the points beyond the decimal place are not actually reported, so there's a rounding error. Okay, so I'm happy with it that this formula actually produces the current price if I feed it current data. So I know that the formula is reliable. Ele criou uma fórmula, pegou os dados atuais e jogou em cima dessa fórmula. Ele está explicando porque antes de chegar no cálculo dele, no valor. So then, this is getting a little bit towards the model tweaking. Okay, let me move to the next
before we go to the model tweaking prediction, we can also apply the market cap data. So if we look at this formula, this is why I included the X and the C values for the total assets, the market cap, and the C, which is obviously the circulating supply. You could derive a ratio quite simply by taking the 24-hour value traded divided by the total market cap. That's the total potential. So basically the difference between those would be the inactive component of the asset. So by calculating the ratio, by taking the smaller value over the bigger value, essentially, we focus on that active component that's represented by the smaller value. And I do the same thing with the ratio B, right? And I just want to check if my assumption that X does represent market cap is accurate, and yes, we get the same price. So I know that that's an accurate variable to use for the estimate of total assets. Obviously, this is now based on current data. We are more interested in what the projections look like. That's where we start making assumptions here or there. But this at least shows us that when we use this formula based on current data, current market cap, trying to decipher active from inactive. So then the third step, and I'll get into a bit more now. And I think my internet connection got okay. I could hear you though. It's okay. So all right. So the third step is now the ratios, and that's why I really focused on making the formulas reflect ratio that we can tweak. And it's kind of a nice thing to tweak a ratio because it scales between 0 and the upper limit that we set by the market cap or the total circulating supply, the X and C terms, respectively. So the first thing I try to do is to estimate something of a maximum realistic model, right? So what I said to myself, okay, let's take this efficiency for trading of 0.13% and let's bump it up to 3% FX of global assets per day, right? Okay. So then I imagined that let's assume that we have a roughly circulating supply carrying that value of 3% FX per day of about 62% of the circulating supply per day. All right. Now the reason I chose 60% is because I can envision, I can assume that as more XRP become available, basically become readily trading or move from illiquid to liquid, slowly that will start increasing slower and slower and slower because you'll start getting this competitive dynamic start playing out in the market, where you've got people that want to hold on to it, they don't want to sell it because they want to hold it, or they've got businesses that they have use cases for that they need the token for, and they don't want to let go of it so they can make sure their business can run, right? So you start getting these competitive market dynamics starting to play out, and that's basically modeled by a saturation curve, or what they would call a rarefaction curve. We'll get into that in a bit more detail. But I assumed that's 60%. We could assume it could be anywhere else, but the point is there's a kind of hard cap, and that's ultimately because the total supply in general is capped, and that's obviously one of the crypto's strengths versus any other kind of monetary policy. And so if I apply those values to the same idea of total assets of 5 quadrillion, then the token price goes up about $4,700. So that's basically we've had a. Olha ali, ele já falou da teoria dele. Vou voltar pouquinho. Então, se eu aplicar esses valores na mesma ideia de ativo totais de 5 quadrilhões, o preço do token sobe cerca de 400 mil, 4 mil e $700. Não sei se o corretor dá certo. Então, basicamente, tivemos um aumento da atividade FX. Supply. So we're starting to look at how the supply and the demand is playing out in the price. And so this is now where we start getting to the prediction side of things, okay? These two curves for ratio A and ratio B basically represent the amount of FX activity versus the amount of XRP supply. And the curve on the left, I've modeled an exponential curve because demand is always more infinite, or is infinite compared to supply. In this case, the supply is capped, and so you start seeing that hard cap play out as this saturation curve, the rarefaction curve, begins to plateau. And this is just so what I did is I plotted curves according to the formulas that are well known for exponential curves, and then I read off the Y values from those curves. And just take a note, the X values for these curves are basically something like it would represent market state or market conditions at state 1, at state 2, at state 3 as this curve progresses. So it's not really, to think of it as time is a mistake. That's all I want to say. I know we have a tendency to see these line graphs in a sort of time series fashion. And so basically I read off the Y values and then took those as my ratios. And I set the parameters of the equation
such that they would make sense with respect to the circulating supply. And you could basically then combine those two models using the price formula, because I've modeled ratio A and I've modeled ratio B. And so we can combine those with the value of a volume calculation. You get a very interesting, like a composite curve, what they would refer to as a polynomial curve. It's got many different kinds of bends to it. And what this curve is showing, this is now showing the actual price predictions given these. Deixa eu ver aqui. Galera, eu vejo assim, ó, que o cara veio armado até os dentes para falar as hipóteses. Ele não foi lá para brincar com a mole. Ainda dá tempo de conquistar a liberdade financeira. Quanto mais demorar na era, mais XRP. Boa tática, Cícero. Luciano, desculpe, não vi no começo. Quem é este que está explicando o valor da XRP? Cara, ele é um dos membros do comitê de recompra, que tem gente que duvida. Ela está apresentando séries, cálculos, como eles estão chegando nesses valores da XRP, que tem gente que diz que acha impossível a recompra, mas eles especulam o valor do ativo. Ali é um cálculo dele. Tá entendendo? Os caras não estão brincando. Eu não vejo o porquê que eles iam estar inventando tudo isso e falando isso na internet. A troco. O cara foi lá e está explicando o cálculo dele. Eu não posso prestar um pouco de atenção no que ele está falando? Já fizeram lucro no Ether, agora vão despechar para comprar ISO. Vamos aguardar. Entendeu? Ele é um dos membros que faz parte do comitê de recompra. Daí é o título da live ali. Ela sempre traz um vídeo explicando os porquês dos valores do XRP vai ser tão alto. O cara está explicando, ele está dando uma aula. Demand and supply dynamics. And what's cool about it is that these curves are not limited to looking like this. We could make these curves look any way we want. We could use something outside of exponential rarefaction curves. We could use linear curves, of course. And what I'd really like to do is to try and find a tool that I can just draw a random curve. Isso aí é para quem gosta de gráfico. Apply potentially machine learning algorithms to actually learn what the past behavior did, and then to project in the future with a bit more fidelity than just using a sort of basic mathematical function, which is what de matemática básica are about. So só isso ele fez. You can basically combine the supply and demand dynamics using the formula for value over volume, which we know the value over volume formula works. So then all this price prediction comes down to is how good are our assumptions of the supply and demand dynamics. And I find that quite useful because it's really a very simple approach to how do we model this thing, utility, right? And so this graph, this is now where we start to get into potential risk. This graph is showing at time, let me scroll down, at time 1, imagining an onboard of $6 trillion value FX daily on the ledger in the presence of... Could you zoom in on that a little? Yes, let's do that. Oh, and so this graph, so this graph is basically showing the assumptions that we've plugged into it, which are that 6.6 trillion gets onboarded to the ledger daily FX in the presence of 2.2 billion XRP tokens, all right? Now that's kind of, that would be the sort of big bang scenario where out of nowhere, no one's expecting it, and suddenly this massive amount of value gets, who knows if that might happen, it might happen slow, we can also model for that, but for this particular graph, that's what we're modeling. And the thing is, 2.2 billion of the total circulating supply is very little. So what you would naturally expect, massive price increase, people would begin to sell, right? People would begin to cash out of the ecosystem. And that's then where we say, okay, we've gone from 6 trillion, now we increase that to 9 trillion FX trading daily, because we assume that it's still growing, the activity on the network, but now suddenly there's been this massive event of retail selling about 9 billion tokens. And now instead of 2 billion tokens carrying that value, we've got 11 billion tokens carrying that value. And so the price drops to meet that supply-demand balance. And that's where we go from about 3,000 to, I think, that's actually about $800 XRP, all right? And then beyond that, we start seeing only the exponential curve start taking over. So in the beginning, if you imagine these two curves at once, the beginning of our composite curve is dominated by the supply curve because that's the one that changes the most impact. And then slowly the exponential occurs. And then once this exponential graph starts to really take off, we don't really see much more change in the available in the XRP becoming readily available, becoming traded. And so then we would start to see in our chart, in our price prediction, we would start to see a
much greater increase in price. So this is then assuming we've got about 100 trillion daily FX. So that's about a 10x from where the dump happened. And then we've got 30 billion, so an additional 20 billion tokens. But because of the massive increase in demand relative now to the supply, it's only 20 billion increase, whereas the FX trading is a much greater percentage increase, then we would see the price start to take off. And at this point is really where the sort of energy from the supply competition starts to kind of run out to suppress the price, because we've hit that hard cap. Once you hit that hard cap, you can't introduce more tokens into the system to carry more value. That's when you get the pipe analogy, the diameter being forced to expand. And that's really one of the great things I like about crypto in general, but especially XRP because it's so fast. So that expansion can actually happen. If you think of a slower network, you know, that the transaction time would actually force a false expansion, kind of like a blockage, actually, if you're thinking about pipes. And so we looked at this and we thought, okay, well, that means there's actually a really significant dumpage happening in the if the price was to increase because of some kind of massive spike in activity. You know, say the central banks really do all start using it at once, SWIFT starts transferring money, that kind of thing. We can expect a humongous decrease in price, and that's fine in crypto land. I mean, we've kind of grown very battle hardened when it comes to dealing with these price corrections, but you know, if we have businesses, banks, central banks, and all these kind of entities, maybe even national economies at some point, they can't handle that kind of volatility for two reasons. If they're holding the token, obviously their balance sheet value decreases, which can have all kinds of knock-on effects. But the other thing which is important to understand is that if the token value decreases, you also decrease the overall liquidity of the network, which actually does impact the amount of FX transfers that can happen. Like one of the big reasons that, you know, each of them has a chicken and egg scenario. So anyways, we took this. Oh, okay. Well, essentially, you can look at the numbers changing, right? There's fewer zeros behind the commas, so that ele fez cálculo louco, increases by 100 million, and then 114 million, and then 116, 118, and overall shoot up to about $479. But then, because we've got this curve, the supply curve built in it, you see the supply increases rapidly. So it moves very quickly from that 2 billion. It then moves to 9 billion. And then 10 billion. So that jump from 2 to 9 billion is very, very rapid selling, right? And I've indicated it's about 7 billion tokens that get sold. That's represented by this part of the curve. What you would then see is a massive dump in price. And it would dump, getting to know it, because you want to only have the diamond hands when things get rough. Galera, eu tô pulando, senão nós vamos ficar até amanhã aqui no cálculo dele. Ele é muito número, cara. Olha aqui. But the bottom line is any kind of decrease like that would affect businesses, banks, central banks, potentially nation state in comparison to the potential. Ele fez gráfico pelo supply. The extent of the price drop, if you knew how much retail was going to sell in the presence of how much activity is going to be onboarded, then you'd be able to estimate that. For me, I see that as I remember from the calculation. This is dumping 10 billion from $2,500 below, right? So if you add that all together, if you were to put up a buy floor to support that and prevent this from happening, you would need to have a buy floor about $25 trillion in size. Now, only central banks or global regulators have money and liquidity to actually put an artificial price floor in to make sure that businesses and banks or whatever don't suffer from that. And that, for me, I see that as a major justification for why the buyback is a worthwhile option exploring. Aside from the whole damages, if you were to put in a buy, can't stop them from selling. Cara, ele fez o cálculo e ele falou da recompra. Vamos ver agora. Difficult to control. Deixa eu dar pause aqui para ver o que vocês estão falando no chat, que às vezes eu pego e me esqueço. Eu fico imaginando para que um banco iria querer um ativo com a XRP a $1.000. Transações para comprar moeda acima de 100 mil. Boa noite, família do café. Estou no trampo, mas estou presente. Valeu, Gil. O valor da XRP vai ser lastreado. O problema é que se ele resolver até lá, o dólar vai custar menos que hoje. Não podemos lastrear, acha? Cara, o dólar não vai valer tanto, mas eu tenho certeza que vai valer mais que o real. Entendeu? Então, para nós serve. Ainda serve. Mas vamos ver. Vamos continuar o vídeo. So that's where this buyback starts to, for me, make a lot of sense. Então é onde essa recompra começa a fazer muito sentido para mim. O que ele falou. Ele fez todo um cálculo falando cenário de bull run. Você está vendo todo o cálculo que ele fez para, vamos dizer, a bull run acontecer.
Tu vai preparar, tu vai ter um psicológico bom para passar por todo esse cálculo que ele falou de subir, descer e depois disparar? Ah, cara, não sei, é complicado. Então ele fala que o cenário de recompra para ele faz sentido. Agora vamos ver o porquê. To be able to predict, given the correct assumptions, you would be able to predict the extent of the price drop if you knew how much retail was going to sell in the presence of how much activity is going to be onboarded. Then you'd be able to estimate how much of a buy floor you would need to put in to support the price from dumping, essentially buying retail XRP. And that's partially what the buyback proposal is. That's why we really need to find what the correct price would be. So what you can imagine that would look like is something like in this scenario, the dump would be from about 2,500, I think, down to that's probably about 400 or something there. If you were to put in a buy floor all along this portion of the market states, and I think if I calculated it, basically it would be putting up, this is dumping 10 billion, I remember from the calculations I did. So this is dumping 10 billion from $2,500 below, right? So if you add that all together, if you were to put up a buy floor to support that and prevent this from happening, you would need to have a buy floor about $25 trillion in size. Now, only central banks or global regulators Agora apenas os bancos centrais e reguladores têm dinheiro de liquidez to make sure that businesses and banks or whatever don't suffer from that. And that, for me, I see that as a major justification for why the buyback is a worthwhile option exploring, aside from the whole damages claim. Then the fourth option, this is really interesting for me because this has to do with the other. I can foresee another potential way of limiting that kind of dump, where if you would have a sort of per instant management system that manages the supply and demand as it slowly ramps up. So basically, you would have an onboarding and then a concomitant amount of supply pulling out or increasing to maintain the price. And I think that might actually be possible with the XLS30 AMM proposal that the ledger is busy looking at now, right? Because the bottom line to understand about that proposal is that the great thing about it is that it's going to be relying on ordinary people. So it really is this vision that I think David Schwartz and them have of the global pools of liquidity that anyone can contribute to. So basically, it's like the metaphor of many hands make light work. Everybody gives a little portion of liquidity to the AMM, then it can handle lots and lots of transfers, right? And so the AMM might be able to stabilize that because it's got an arbitrage trading protocol, and the whole point of arbitrage is to stabilize price. And because the AMMs will basically be decentralized and anybody can participate with them, you'd have this plural effect, this multiplication effect of lots of little elements in the system combining to stabilize the price. And I think that may be why we're starting to see the XLS30 proposals really being taken seriously. I can tell you, I don't think they thought of it last year. I'm sure in the works, thinking about how the XLS30 or how the AMM protocol would work. So I like that idea. And of the four options I've given, I would say that that's probably first prize. You know, if we could manage to reduce price instability by using an AMM with an decentralized arbitrage trading system, decentralized arbitrage trading protocol, rather, I think that's first prize. But because this is potentially massive scale, you know, we're talking banks, businesses, and things, I think it's a good idea to have a contingency plan of a price buyback, a price floor, essentially, that's calculated to an appropriate valuation of expected demand, with expected supply increase from retail or whatever. I think that's a good contingency plan to have in place, because when you're messing with systems this big, you do not want to leave anything to chance. And yeah, I think that basically covers it. That's essentially my model. So to sum it up, the core idea is about piping and a special kind of pipe that moves water, which can expand and contract, and that is reflected in the price. The core of the calculations is the value of a volume method per a period. And then if you look at the ratios of active to inactive, and you tweak those ratios with given assumptions, then you can really model supply and demand. And that's really what the XRP ledger is about. When you're talking about utility, you're talking about FX demand versus token supply, and then all the various players in the ecosystem that would be responsible. Data inputs around supply, value, all that stuff. What would you suggest that be? The price floor. Right. Preço mínimo. Yeah, I mean, it all depends on what the expected demand and potential supply flood could be. But in the example I gave below, this is essentially a $2,500 price floor for about $25 trillion worth of buying. And that's in I can't remember what the parameters were, but it's a 10 billion token dumpage. Okay. But all the models, I will tell you a general trend I saw.
every time you play with this, and we are going to, what I want to do is also release an online version with the evaluation committee, so that people can also just play with this. Number one, get an understanding of how it works, get a feel for what the supply demand might look like. Then obviously also make changes, maybe use your own kind of functions. What we would like to do is also get a tool online that we can sort of trace by hand a kind of function. So then we could include that assumption of, okay, what if we get a massive increase in FX, followed by a dump, followed by a price floor, you know? And then we'd be able to model much more complicated scenarios where we can say, at this phase, we've got A, this phase B, this phase C, this phase D. That's the kind of limitation when you're using simple functions like exponential curves and reflection curves. But if I am to imagine, I might be able to imagine the fourth scenario, because the fourth scenario would be essentially every time you get an increase in demand, you get a concomitant increase in supply. Or when you get an increase in supply, you actually remove some supply in the corridor. So you make some of the corridor, the AMM supply, you make some of that inactive to then compensate for the extra retail supply that's coming to the system. So that it splits again with the FX. So it's all about controlling supply, right? And you might be able to model that overall process, assuming it works well, with basically just a linear function. So the ratio A, which I've got down there, that's basically linear with high demand. And that would be also assuming no, you would assume some change in supply. It's a complicated scenario to try and model. I need to think about it a bit more. But that's also one of the reasons why I really want to try and get this tool out to people, because I'm wanting to make better suggestions. Artificial, you might have any critiques, almost like I'm a scientist. Cara, ultimately informed. Foi vídeo assim, ó, cabuloso. Podem achar que ele tá enrolando, mas, cara, eu achei que ele veio preparado. Não é fácil calcular tudo isso aqui, ele não ia inventar tudo da cabeça dele. Foi um vídeo interessante, gurizada. Tem baseamento. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Ele está explicando o valor do XRP utilizando a famosa razão da matemática. Valor e quantidade de transações. Cara, ele foi preparado. Sim. Esse aí é gênio ou é doido. Boa noite, irmão. Estou no trabalho, mas quando dá uma folguinha aqui, sempre vejo o cafezinho. Tamo junto, irmão. No XRP Lion, o valor de recompra é de 380. Cara, esse aqui, tá? Tinha uma época que ele acompanhava, mas ele dá muito chute, cara. Ele dá um chute muito doido. Então, cara, eu acredito no cenário. É um cenário possível. Tem um baseamento, eles vêm, explicam. Se vai acontecer, a gente não sabe. Entendeu? Mas eu queria para não ter que passar numa bull run desde o início. Zada, foi um cafezinho, jogo rápido, quase 1 hora de vídeo. Espero que vocês tenham curtido aqui a companhia comigo, sempre tentando estudar com vocês das melhores formas possíveis. Espera aí. Tá. Espero que tu tenha curtido. Reforçando, a gente viu um cálculo aqui, ele veio com um estudo matemático falando de um cenário. Então vamos aguardar os fatos, a gente, assim que tiver notícia, a gente vem. Estou tentando gravar todos os dias, mas não é todo dia que sai notícia, né, galera? Então eu tento trazer o que é de interessante para vocês terem uma visão ampla sobre o projeto, tá? Reforçando, se inscreva, deixa o like, isso é muito importante para a manutenção do canal e aumentar o nosso poder de alcance. Tem nossos grupos de graça aqui, na descrição do vídeo, que é do WhatsApp, do Telegram e do Discord. Lá, quem quiser também ajudar na doação da vaquinha para adquirir o StreamYards, a vaquinha está em R$271. O preço seria $250, aí tem que converter para ver quanto em reais vai dar. Estou assegurando o dinheiro aí que o pessoal tá curtindo as lives. Na live eu faço uma interação com vocês ao vivo, né? Só que esse programa, como eu estou na versão free, ele me limita uma quantidade de horas por mês e tem vezes que eu não consigo fazer live, daí eu volto pro vídeo. Mas igual, tá dado o recadinho, se tu quiser ajudar, entra no grupo lá e eu deixo o Pix da vaquinha lá. Quem quiser fazer uma doação mínima para a gente adquirir esse programa top aqui. Pode ver, a live roda bem de boa, não cai. E eu tô no Wi-Fi. Tá, gurizada?
Valeu pela companhia, até o próximo cafezinho. Fechou, grande abraço.